I ćao drugari, dobrodošli u još jedan video na SS Mods YouTube kanalu. Ovog puta jedan build baziran na TUF i Ryzen AMD konfiguraciji. Kao što znate, ja sam Neša, mi drugi akteri ovdje nemamo osim mene, možda jednog dana krenemo sa zapošljavanjem iz zajebancije, ali do tada stay tuned jer ja sam tu i hoću da vam predstavim ovaj fenomenalni hardware. Ovog puta sve je bazirano i smešteno u kućište najnovije iz Asusa GT502 TUF. Vi u opisu imate link gdje možete pogledati moj video otkutijavanja i predstavljanja ovog kućišta i kako sve to izgleda unutra, a ja ću se potruditi da ovog puta unutra smestim dva radijatora, vrhunsku ploču, vrhunski hardware, inače gdje će sve to biti lepo ohlađeno i uz jednu malu modding notu ka TUF populaciji. Tu su nam i ovi novi proizvodi, novi ventilatori iz Asus brenda, 120 mm ARGB, oni su također u linku ispod, možete pogledati kako oni izgledaju i generalno kako to sve radi. 6 komada je stiglo za ovaj projekat, taman za 2 radijatora, ostalo ćemo da popunimo sa ventilatorima koji dolazi iz kućišta. Konfiguracija bazirana na AMD i X670 platformi, to je Ryzen 7700X i više nego dovoljan za gaming. Svi kažu da je 7600 tu kao neki sweet spot gaming, ovaj put je od AMD-a stiglo 7700, mislim da će fenomenalno odgovoriti uz Radeon 6800 XT grafičku kartu, da će to biti jedna fenomenalna gaming mašina. X670 matična ploča iz TUF serije, zaista fenomenalna naponska jedinica, te link ispod ka recenziji. Dule i ja smo tu odradili, da kažemo, neko otkutijavanje, neki test tog procesora i generalno kako radi cela ta platforma. Dule je to onoliko kod sebe na Exe kanalu prezentovao kako šta overclock, mi smo se ovaj put malo nekako drugačije zezali, naravno obavezno posjetite link. A što se tiče RAM memorije, kao i uvek stari partner, Patriot Viper je pristupio u pomoć, tu su 2 štapa DDR5 memorije i M2 disk. I ovo će generalno biti jedna TUF AMD Ryzen Asus mašina. Što se tiče hlađenja, naravno, ne menjamo EK Waterblocks, zaista ultimativna vodena hlađenje. Ja želim da ova mašina može dugo da radi, da bude dobro ohlađenja, da bi hardware dao svoj maksimum. Neću da vas davim više, idemo odmah u akciju sklapanja. Ja ću tu neke delove koje sam ranije izrađivao, kao što je ovaj distro rezervoar koji sam koristio u projektu Frog, ponovo koristiti ovdje, a vidjet ćete i na koji način. Ovaj put ću iskoristiti sve portove na tom distro rezervoaru, gdje će ići 2 porta direktno u grafiku, 2 porta direktno u procesor, tako da će tu biti dosta cevki. Naravno, hard tubing, biće tu, da kažem, kao što sam vam napomenuo, jednog malog moda gdje će biti na kraju krajeva omaž svim partnerima, ali da ne tupim mnogo, što bi neko rekao, idemo u akciju, sklapanje, build i vidjet ćete uživo sve ovo na Gamesconu.